Beliau paling senang kalau diucap nama Nabi Muhammad kita bersalawat dengan keras. Sallu ala Muhammad. Ila Syekh Saleh. Ada sebab min ahli wilayah bagina nasihatkum. وكيف سبب في هذه الدنيا. Kita dengarkan nasihat beliau yang beliau akan sampaikan kepada kita sekalian. Falyatafadhal. Sallu ala Muhammad. Ada terjem oleh Ustaz Al-Maduri, Ustaz Huda Al-Maduri. Dia pakai ngaco deh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah الذي وفقنا وإياكم وأرشدنا ودلنا وهدانا إلى هذه المجالس المباركة. Alhamdulillah pada malam hari ini guru kita Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir memulai tausiahnya dengan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa bersama berkumpul di tempat yang mulia ini. Wa nusalli wa nusallim ala sabab kulli ni'mah wa sabab kulli minna lana وسبب كل خير لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian melanjutkan dengan salawat serta salam yang dihaturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah sebab kebaikan mengalir kepada kita, karena beliaulah sebab barakah mengalir kepada kita semuanya. فلولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولولا أهل بيته ما عرفنا الخير ولا عرفنا النور ولا عرفنا الله جل جلاله. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa mengenal kebaikan, tidak mungkin kita bisa mengenal cahaya, dan tidak mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. فجعلنا الله خير أمة بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita dijadikan sebaik-baik umat karena berkahnya Nabi Muhammad. وجعلنا الله في هذه المجالس بسبب ساداتنا آل البيت في هذه الدنيا. Dan penyebab kita bisa hadir di tempat ini karena berkah keluarga Nabi Muhammad di dunia ini. Jazallah Sayyidi Al-Habib Hasan bin Ja'far Al-Habib Abdullah وإخوانهم وأهلهم في هذا المكان المبارك خير الجزاء. نقول في هذه الدنيا لكم عند الله خير ونور وبركة وسعادة ورعاية وعناية منه جل جلاله. Dan kita berterima kasih kepada guru kita semuanya Al Hasan bin Ja'far beserta saudara-saudaranya. Semoga Allah senantiasa membalas beliau semuanya. Dan saya mendoakan untuk beliau semuanya, semoga nanti di akhirat akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimallah habibana wa akhina Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggaf rahmat al-abrar wa ja'al hadhihi al-majalis anwaruha wa asraruha ila qabri fi hadhihi al-laila al-mubarakah. Dan beliau mendoakan semoga gurunda kita Al-Habib Mustafa bin Ja'far selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga cahaya yang ada di majlis ini tersalurkan kepada beliau. Ayyuhal hadirin wal hadirat, al-faqir lastu bi'alim wala da'iya kama dzakar al-Habib Abdullah, wa innama عندما أشاهد في اليوتيوب وفي الانستغرام على الحبيب حسن وعلى مجلسه أبحث أين هذا الرجل أين هذا الرجل أين هذا المجلس أين هذا الحبيب في السماء أم في الأرض، لا إله إلا الله لا أجد. لكن سبحان الله وسيلة الأستاذ هدى حفظه الله جاب الله الروح والجسد إلى هذا المجلس المبارك. Katanya beliau ini bukan orang alim. Ini adalah bentuk tawadhu, kerendahan hati beliau, sebagaimana dikatakan oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far yang mengatakan bahwasanya Syekh Saleh orang alim. Tapi beliau mengatakan bukan orang alim. Beliau senantiasa melihat Instagram, melihat YouTube, ada Habib Hasan di sana. Beliau mencari di mana orang ini berada, di mana Habib Hasan ini berada, di mana majlisnya, apakah ada di bumi atau ada di langit. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul bersama di sini. Falhamdulillah alladzi jama'a al-ajsad wal arwah qabla an tatafarraq min hadhihi ad-dunya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara jasad di sini sebelum kita berpisah di akhirat nanti. فنقول للحبيب حسن والحبيب عبد الله نحن فرحانين بزيارتكم ولنا الشرف بالجلوس بين أيديكم. Beliau mengungkapkan rasa senangnya bisa berkumpul di sini khususnya bersama Habibana Hasan, dan ini adalah kemuliaan luar biasa untuk beliau sendiri. لذلك محبة أهل البيت بضاعة غالية.
Maka cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah harta yang amat mahal. محبتهم سعادة. Mencintai mereka adalah sebuah kebahagiaan. والقرب منهم عبادة. Dan dekat kepada mereka berbuah ibadah. ومرافقتهم أصل كل عبادة. Dan menemani mereka keluarga Nabi Muhammad SAW adalah sumber ibadah. تريد السعادة في الدنيا كلها محبة آل البيت. Maka barang siapa di antara kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, temanilah keluarga Nabi Muhammad. كونوا على يقين لا يرفع الله كيائي ولا عالم ولا شيخ بمرتبة العلم إلا بمحبته لساداتنا آل البيت. يقين. Yakinilah bahwasanya tidak mungkin ada seorang alim, baik itu seorang ustadz, baik itu seorang dai, baik itu seorang kiai, melainkan harus melalui mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. ابحثوا عن العلماء في إندونيسيا سواء في كليمنتان أو في سومطرة أو في كولومبو أو في بالي أو في أي مكان. عالم كبير كيائي كبير ما رفعه الله إلا لأنه تلميذ أحد الحبايب أو محب لأحد الحبايب. Mungkin kita bisa cari, coba kita cari ulama-ulama yang tersebar di Nusantara ini, baik itu di Lombok, di Sumatera, Kalimantan. Tidak mungkin orang ini menjadi orang alim besar melainkan dia mencintai orang ahlul bait atau menjadi salah satu murid dari ahlul bait. فالخلاصة من أراد منكم الرفعة في الدنيا والآخرة فليتمسك بالمرفوعين في الدنيا ساداتنا آل البيت. Maka barang siapa ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka berpegang eratlah kepada keluarga Nabi Muhammad. يقول علماء النحو على أن التوابع الأربعة النعت والعطف والبدل والتوكيد، هذه الأربعة التوابع تتبع المتبوع في رفعه وفي نصبه وفي خفضه وفي جزمه وفي تأنيثه وفي تذكيره. قال سيدي الحبيب عمر بن حفيظ كذلك من ارتبط بالمرفوع في الدنيا رفعه الله، ومن ارتبط بالمنصوب نصبه الله، ومن ارتبط بالمبعود أبعده الله. Di dalam ilmu nahwu ada istilah namanya at-tawabi. Tawabi ini kalau di nahwu ada badal, ada ataf dan sebagainya, ada 4 macam. Maka ciri-ciri dari tawabi ini adalah ketika matbu'nya dia rofa, maka tabi'nya dia rofa. Apabila matbu'nya dia nasab, tabi'nya juga dia nasab, dan begitu seterusnya. Ini akhirnya dikatakan oleh Abu Umar bin Hafid, barang siapa yang mengikuti orang yang diangkat derajatnya, dia akan ikut diangkat derajatnya. Akan tapi barang siapa yang mengikuti orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengikuti orang yang jauh dari Allah, Allah akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. فيا إخواني ويا أخواتي في هذا المجلس، أنا وأنتم نبحث من المتبوع لنا، نحن تابعين من المتبوع، إن كان الانستغرام أو الفيسبوك أو اليوتيوب أو الفسقة أو لاعب الكرة القدم أو المغني أو الممثل، نحن منصوبين تحت. لكن ارتباط بهؤلاء الحبايب وارتباط بمجالس هؤلاء الحبايب رفعة في الدنيا وفي الآخرة. Oleh karenanya beliau bertanya kepada kita semuanya, para pemuda, para pemudi, siapa idola kita? Siapa yang kita ikuti? Di dalam Instagram, di Facebook, di YouTube, apakah kita ikuti pemain bola atau kita ikuti orang-orang fasik? Maka barang siapa yang mengikuti orang-orang fasik, Allah akan menjatuhkan kita. Akan tapi ketika kita berpegang erat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. فلو مات العالم الولي الصالح قائم الليل مات في قعر الكعبة وفي قلبه بغض لرجل من أهل البيت مات إلى النار. هذا حديث النبي محمد. Pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, andaikan ada orang alim, andaikan ada seorang wali, andaikan ada guru besar yang meninggal di tengah-tengah Ka'bah, akan tetapi di hatinya ada rasa benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka endingnya akhirnya dia akan masuk ke neraka juga. كل رجل من آل البيت، كل امرأة من آل البيت، جسدهم هذا ليس عبث، لحمهم هذا ليس عبث، دمهم هذا ليس عبث، جسمهم هذا ليس عبث. لم يخلق عبث، إنما خلق عن لحم إلى فاطمة الزهراء بضعة المصطفى. دم عن دم إلى دم فاطمة الزهراء الذي خرجت من المصطفى. عظم عن عظم إلى عظم فاطمة الذي خرجت من عظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Setiap orang, setiap individu dari keluarga Nabi Muhammad SAW, dari ahlul baitin Nabi Muhammad SAW, baik itu laki-laki maupun perempuan, jasad mereka, daging mereka, darah mereka bukanlah sia-sia, melainkan darah mereka bersambung dengan darahnya Sayyidina Fatimah Az-Zahra yang bersambung dengan Nabi kita Muhammad SAW.
daging mereka bersambung sampai ke Sayyidatina Fatimah Zahra yang akhirnya juga bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك إذا صافحتم أحد الحبايب أعرف أن هذه اليد ليس يد عبث ولا يد عادية شيء عادي. هذه اليد لها صلة بفاطمة الزهراء بضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ketika kita bersalaman dengan para habaib, resapilah bahwasanya yang kita cium ini bukan tangan orang biasa, bukan tangan orang biasa, melainkan tangan yang bersambung jasadnya, hatinya dengan Fatimah Zahra yang akhirnya bersambung dengan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول في الحديث الصحيح فاطمة بضعة قطعة مني قطعة لحم. فاطمة بضعة مني كذلك أهل البيت بضعة من فاطمة. من أسر فاطمة أسر النبي محمد. من أغضب فاطمة أغضب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Dan para ahlul bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini adalah bagian dari Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Nabi kita Muhammad berkata, barang siapa yang membuat bahagia Sayyidatuna Fatimah, maka aku akan membuat dia bahagia. Dan barang siapa yang membuat murka Sayyidatuna Fatimah, maka juga aku akan murka dengannya. جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أمان. وجود أهل البيت أمان في هذه الأرض. Kemudian rasa aman yang kita rasakan saat ini adalah berkat keluarga Nabi Muhammad SAW karena mereka lah pelindung muka bumi ini. Sayyidi al-Habib Muhammad al-Haddar شيخي ومربي أرواحنا الحبيب محمد يذكرني الحبيب حسن قبل قليل من هذا المجلس بركة من دعوات هذا الإمام العارف بالله عم الحبيب عمر وشيخ من مشايخ سيدي الحبيب عمر والحمد لله الفقير التقيت به وقبلته وأخذت عنه الحمد لله وفقنا الله في سن الصغر أن نلتقي بهذا الإمام الحبيب محمد الهدار يقول هذا العارف بالله لو خرجنا إلى قرية من القرى لأننا عايشين في اليمن في بدو هناك في البيضة لو خرجنا إلى قرية من القرى كلها بدو إلى قرية لا يوجد فيها رجل من أهل البيت نخاف من البلاء ينزل لأن أهل البيت أمان لكل بلاد أمان لكل قرية. Guru beliau yang bernama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang mana Al-Habib Muhammad ini adalah guru juga dari Al-Habib Umar bin Hafid dan alhamdulillah beliau pernah bertemu, pernah berguru kepadanya, pernah mengatakan, andaikan di sebuah desa, di sebuah kampung, di sana banyak orangnya akan tapi tidak didapati satu orang pun dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat khawatir dan takut akan diturunkan bencana di tempat tersebut karena keluarga Nabi sebenarnya adalah pelindung bumi ini. فنستقبل نحن وإياكم شهر رجب بزيادة محبة لسادتنا أهل البيت. Oleh karenanya mari kita sambut bulan Rajab di depan mata kita dengan semakin mencintai keluarga Nabi Muhammad. رجب هذا شهر الله سبحانه وتعالى الذي حمل النبي في بطن أمه في شهر رجب. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang di mana Nabi Muhammad di dalam kandungan pertama kali di dalam bulan Rajab. فجعل الله رجب شهر الحمل للنبي محمد في بطن أمه وربيع الأول شهر الخروج إلى هذه الدنيا من بطن أمه. Maka bulan Rajab adalah bulan kandungan Nabi Muhammad SAW dan bulan Rabiul Awal bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. شهر رجب من الأشهر الحرم. Bulan Rajab adalah salah satu Ashhurul Hurum. الحسنة مضاعفة فيه والسيئة مضاعفة فيه. Segala amal kebaikan yang dilakukan dalam bulan Rajab akan dilipat gandakan, begitu pula berlaku untuk kejelekan yang dilakukan dalam bulan Rajab. كان الصالحون في حضرموت وغيرها من بلدان المسلمين قبل رجب ب5 أشهر 6 أشهر يستعدون لأول ليلة من رجب. Para ulama kita khususnya di negeri Hadramut, di kota Hadramut, mereka ketika hendak menyambut bulan Rajab 3 bulan 5 bulan sebelumnya sudah bersiap-siap untuk menyambut malam pertama dari bulan Rajab. 4 ليالي لا يرد فيهن الدعاء. Ada 4 malam yang tidak mungkin doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. أول ليلة من رجب. Yang pertama adalah malam pertama dari bulan Rajab. باقي معكم ليلتين 3 ليالي يقبل أول ليلة من رجب نرمي أحمالنا على الله نرمي حاجاتنا على الله نرمي قلوبنا على الحي القيوم سبحانه جل في علاه. Beberapa hari ke depan kita akan menyambut malam pertama dari bulan Rajab, maka manfaatkan malam tersebut dengan kita lemparkan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jatuhkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ذكر لكم الحبيب حسن قبل كلمة الترحيب على أن المنشد ينشد يا تواب تب علينا لأن رجب شهر التوبة شهر الاستغفار شهر الانكسار للجبار جل جلاله. Sebelum ini guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far memerintahkan untuk membaca qasidah ya tawab tub alaina
untuk menyambut bulan Rajab. Karena kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kam min as-salihin min al-awliya al-muqarrabin dumu'uhum tajri fi syahr Rajab hayaan min Allah, khaufan min Allah fi syahr Rajab. Betapa banyak kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajabnya yang meneteskan air mata karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kam muslim wa muslimah lahum syahr syahrain sana wa sanatain ma baka min khasyatillah jalla jalal. Akan tetapi kita sebagai muslim dan muslimah sudah berapa bulan, berapa tahun tidak pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Faqat yabki min al-amrad, yabki min fawat ad-dunya, yabki min humum ad-dunya, lakin ma baka khaufan min Allah, ma baka khasyatan wa mahabbatan lillah jalla jalal. Kita hanya menangis karena perihal sakit saja. Kita menangis karena ketinggalan atau tidak mendapatkan harta dunia. Kita tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah menangis karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ya ahli Indonesia ma'rufin bi riqqatil qalb, bi safa'il qalb, bi mahabbat ahli al-bait, bi mahabbat al-ilm wa ahli al-ilm. Muqbil alaykum Rajab. اجعلوا هذا رجب أول سنة تغير أحوالكم إلى الأعلى. أول سنة تحول أحوالنا إلى الأفضل. Kemudian beliau mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya orang Indonesia ini hatinya lembut-lembut. Oleh karenanya mari kita sambut malam pertama dari bulan Rajab ini sebagai tempat dan waktu untuk mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. أكثروا من الاستغفار في هذا الموسم الكريم المبارك. Perbanyak dari istighfar di musim atau bulan yang penuh berkah ini. وما أنتم ما دام أنتم مع هؤلاء الحبايب لا تخافون لا في الدنيا ولا في الآخرة. أمان أمان الحمد لله. Selagi kita berpegang teguh dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, jangan takut, jangan risau, jangan khawatir. Insya Allah kita akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. ولو لم يكن صدق للحبيب حسن وإخوانه ما في صدق في قلوبهم كلمة أو قصيدة يا تريم يا تريم انتشرت في كل بيت في إندونيسيا في كل مكان حتى وصلت إلى اليمن. هناك أولادنا الصغار في اليمن هنا يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم. هذا صدق المحبة، صدق الولاء، صدق الإخلاص لله جل جلاله. Kemudian beliau mengatakan kalau bukan rasa ikhlas yang amat mendalam, kalau bukan karena kejujuran dari hati Habibana Hasan bin Ja'far, tidak mungkin yang namanya qasidah Ya Tarim bisa tersebar kemana-mana. Qasidah Ya Tarim sudah sampai ke penjuru dunia, sampai di negeri Yaman. Anak-anak kecil di sana qasidahnya Ya Tarim juga karena berkahnya Habib Hasan bin Ja'far. فلذلك ارتبطوا بالصادقين تكونوا مع الصادقين. Oleh karenanya mari kita pegang erat orang-orang yang jujur kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang jujur قال juga. سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah bertakwa kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. لذلك يا أحباب يا إخوان لا أطيل الكلام عليكم. الفقير جئت زيارة ومحبة لساداتنا على البيت. أريد خلاصة الكلام. رجب هذا موسم عظيم نستقبل به رمضان المبارك. Oleh karenanya beliau di sini datang ke tempat ini, berziarah di tempat ini, berkunjung di tempat ini karena rasa cinta yang amat mendalam kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan intisari dari apa yang beliau sampaikan adalah ingat bahwasanya Rajab adalah bulan yang mulia sebagai penyambutan untuk menghadapi bulan Ramadan. يقول سيدي الحبيب محمد الهدار رجب شهر البذر الزرع ورمضان شعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, guru beliau pernah mengatakan Rajab adalah bulannya kita menanam. Kemudian ketika menginjak ke bulan Sya'ban, waktu itu adalah bulan untuk menyirami tanaman tersebut. Ketika kita sampai dalam bulan Ramadan, maka Ramadan adalah bulan kita panen tanaman kita. من لم يزرع في رجب لم يحصد في رمضان. Maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak mungkin dia bisa memanen di dalam bulan Ramadan. نزرع النيات الصالحة في رجب لرمضان. Tanam niat yang baik di dalam bulan Rajab untuk menghadapi bulan Ramadan. نزرع التوبة الصادقة من جميع المعاصي والآثام في رجب لنحصل ثمارها في رمضان. Kita tanamkan niat yang benar-benar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab sehingga kita bisa memanennya nanti hasilnya di dalam bulan Ramadan. من صام 3 أيام من شهر محرم وهذا شهر رجب من الأشهر الحرم خميس وجمعة وسبت إلا كتبت له عبادة 900 عام. Dan barang siapa di dalam salah satu bulan Ashhurul Hurum yang dimana Rajab termasuk bulannya, barang siapa yang berpuasa 3 hari, hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka dia akan mendapatkan ganjaran seakan-akan beribadah selama 900 tahun. 900 سنة في صيام 3 أيام. 900 tahun dibandingkan hanya dengan 3 hari berpuasa. همتكم لاستقبال رمضان في شهر رجب هذا.
Maka kita harus semakin menyemangatkan diri kita untuk menghadapi bulan Rajab dan Ramadan. Nas'alullah lana wa lakum insyaallah kamal al-istiqamah fi hadha al-majlis al-mubarak insyaallah. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan kesempurnaan taufik untuk bisa hadir di majlis seperti ini. Allahumma arzuqna kamal al-mahabbah li sadatna ahlal bait. Dan semoga Allah memberikan kita rezeki rasa cinta kepada keluarga Nabi La Muhammad. tukhallifna an sadatna ahlal bait la fi dunya wala fil qabr wala fil akhirah. Jangan biarkan kita jauh dari keluarga Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Wahshurna ma'ahum fil akhirah insyaallah. Dan kumpulkan kami semuanya bersama di akhirat. Haqiqna bi mahabbat hadhihi al-majalis insyaallah. Dan tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada majlis ini. تغشى الحبيب مصطفى إن شاء الله بن جعفر في هذا المجلس بكامل الرحمة وكامل اللطف وكامل النور وكمال السرور في قبره إن شاء الله إلى يوم القيامة. Dan semoga Habibana Mustafa bin Ja'far senantiasa diselimuti dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. نسألك اللهم بجاه النبي محمد كمال البركة لسيدي الحبيب حسن والحبيب عبد الله بن جعفر وأخوانهم وآل بيتهم ومحبيهم إن شاء الله كمال الصحة والسلامة والصدق والإخلاص والاستقامة وحسن الإقبال عليه في كل حال، ويجعلهم إن شاء الله مفاتيح للخير في هذه الدنيا، ويجعلهم إن شاء الله مغاليق للشر لقلوب الخلق في هذه الدنيا، يحشرنا معهم في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan itu yang dapat Al-Fakir sampaikan sebagai penerjemah, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.